আমরা এইমাত্র পাথর চাপড়ি যাচ্ছি। একটা মজার কথা, ট্রাক্টরে করে। আজ আমরা দাতা বাবার মাজার দর্শন করব এবং ফুল এনজয় হবে। হাই গাইস। ये प्यार क्या है जिद पे सुनता नहीं कहना कोई मुश्किल बड़ा किसी और तुझे ये प्यार क्या है जिद पे सुनता नहीं कहना कोई मुश्किल बड़ा আমরা এইমাত্র ডেউচো মোড় কভার করব। এখন ঘড়িতে বাজে 8টা। এখান থেকে এখনো টাইম লাগবে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা মতো পাথর চাপড়ি যাওয়ার জন্য। ये प्यार क्या है जिद पे सुनता नहीं कहना कोई मुश्किल बड़ा किसी और तुझे जाना कोई ये प्यार क्या है जिद पे सुनता नहीं कहना कोई मुश्किल बड़ा এটা আমাদের পাথর চাপড়ি মাজারের মেন গেট। ये प्यार क्या